Akala niya mo eh. Solid kaming nabuo, kami ang sandals. Yun lang. BLBA boss, wag kang tamad. Ayun o. Kaya mo nakikita mo ba yan, bes? Ano? Wait lang? Walang hawa. Tignan mo. Padre, okay na ba to, Padre? Pats ko, bread. Fred, oo Yun lang, pa. syempre hindi kita matitis, boss. Tangina. Pake ganyan. Ang daming demand tapos puking ina tinapay lang par. Ang daming demand tapos puking ina tinapay lang par. Par. Ano ba to, Padre? Pats ko, bread. 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 Sa gilid, sila'y nagpapasaya sa ikakapahamak. Nag-alaga pa
Utang din nyo ko matidaan sa bago mo pa nagalaw. Galing na ko dyan, hoy, sa'kin di na bago yung mga tumira. Sa'kin di naglaho na'y naglaho mga tinatawa-tawanan ako ng Pilipino. Yung sina'y naglaho at iba kayo pa rin. Ganon talaga yan repa sa una bumenta. Ako kinalaban, sige kaya dokumenta. Ako sa'yo extra, sinila rumonda. Kami na sa unang bumalik yung goma-goma. Di ba masakit? Dami kasing makulit, di ba masakit? Pag yung karma bumalik, sama mo yung magupit. Nung pinatak mo yung goma, bumiti man ang babalik. Mahiwagang goma, 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 no. Mahiwagang goma, 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 no. Mahiwagang, 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 mahiwagang goma, 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 no. Mahiwagang, mahiwagang, mahiwagang goma, 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 no. Lipat na tayo, Padre. Kulog, sali mo. Chok, punta ka sa nurse, Chok. Ang bilis si Chok, oh. Magsasalita pa lang ako. Kinig ko na ba, ya? Ito na yan, ito na lang pagpapalams ko. Yung BL si Chok, salin niyo, boy. At bill kami, boy. Yun, Diyan, ngayon yan. May kulog yan. Tapok mid. Tapok mid. Wala si puti yung pini. Wata ba na ano? Mahanda pa tayo. Tapok mid. Low. Matay ko sa isang TV, boss. Sa mga pwede dyan. Ang ilang yung gipong putak. Eh na, parang ang sakit sa lalamunan. Parang gusto kong dumahak, eh. Pwede na yan. Ang boses yan. Kanis lang kayo na may init pa kayo ng bossings. Ang sarap dumahak, eh. Parang ang kapal ng play What? mo, eh. Ayos, sakit po, no? Hindi ako masakit yung tulo. Gagi. Itong inan tulad mong maharap sa boses. Harapin niya sa boses. Ito. Yun, sige tingin mas plank. Hoy, kulong, puwasa mo ang PN, forward na mo. Kulog, PL, kulog. Pasa mo sa akin. Yun lang binago boses. Okay, ina mo. Higip kayo si Gago. Kick na ba yan? Si Kulog, AFK, ah. Hindi ata lalaro si Kulog. Kick nyo na yung art boy. Hindi lalaro. Sige, sige, sige. Kick na ba yan? Si Kulog, AFK, ah. Hindi ata lalaro si Kulog. Kick nyo na yung art boy. Hindi lalaro. Sige, Kulog. sige, sige. Ano yung paghingian ng box boy? AFK, no? Pag start ng war, gagalaw, no? Wala pang bag yan. Yun lang. Sali mo yung mga bagong salik. Kulog. Sino pa walang party? Puno yung guild, oh. May nakabukod na party, boy. 3. Puno yung guild, eh. Dapat full lahat yan, eh. 5 kami sa party. Bali may nakabukod na 3. Nasa ka, GM? Nasa ka, Nurse M? Kuha na FPS tayo, sige. Ako naman command, eh. Bahala sila. Okay, ina nila. Yung meron dyan, 2 FPS tapos isang killer. Matic yan. Kilala ko yung mga party, eh. 2 FPS to si Sai. Si Calvo. Solo FPS daw yung commander mo. Ayun, baka nakulog, may- dalang-dalaw. Puking ina, tsaka pinasa yung PL. Taran, king ina mo.
Tang into tsaka pinasa yung PL, gago. Wala na boss eh. Sino pa? Ikaw lalo, ito, meron na. Ay, may words na boy. Ika. Wala bang nasa campus boy? Lahat nandito na no? Wala na may kick boy. Aray ko. Wala na. Yun, may words na boy, sarap. Pasensya na boy, bukas na lang ulit boy, baka merong di May maglalaro. pick ka, Chok. Wala na, nabigay ko na city ko. Yun lang. Baka may hindi pa maglalaro dyan, boy. Aray, nasa ano na lahat, nasa irom na. Wala, nasa irom na lahat. Tuos lahat, sino nakabukod dyan? Gawin man lang sana ng 60 ni Dep yan, tangina. Pasok lahat yan boy. Sa nakabukod. Kilala ko yung dalawang nakabukod, dalawang shaman. Ay, sorry po. Meron dyan 7. Tapos, 7, tapos may 4. Meron apat dyan ng 7. Tapos may 4. Mag-compress na kayo ng party boy. Meron dyan 7. Tapos may 4. Si Clyde. Meron pa isang 7 dyan. Meron dyan 7. Tapos may 4. Si Clyde. Meron pa isang 7 dyan. Tapos may 4. Si Clyde. Meron pa isang 7 dyan. Tapos may 4. Si Clyde. Meron pa isang 7 dyan. Tapos may 4. Meron dyan 7. Tapos si Clyde. Tapos may 4. Meron dyan 7. Tapos si Clyde. Tapos may 4. Meron dyan 7. Tapos si Clyde. Tapos may 4. Meron dyan 7. Tapos si Clyde. Tapos may 4. Meron dyan 7. Tapos si Clyde. Meron dyan 7. Mo yung karakter ko boy, gago. Ay. Bobo, hindi pa ako nakasave. Putang ina mo, nasa MS iron pa ako. Ako nagulat ako na wala yung tao. Sabi ko, ba't gano'n? Ang ina mo. Ang galing. Lagi abnormal status. Aya, nasan ka? Patay niyo siya, huwag ka mapatay. Ang galing. Hatiin mo na lang. Okay. Tara, pasok. R. Bago, kawawa sa'yo Kakashi. R. Dali, pasok tayo, R. Para pumasok na sila. Huwag nyo na ipigay dyan. Pasok kayo, R. Pasok, R. Pasok, R lang, ha. Sige, bitaw, MH. 3, 2, 1. Tara pa ba tayo? Lower L. Sige. Laser. 1, up. Aray ko, na-vacuum yung harap. Linis, R2, L2 na, sagad na L2, huwag nyo nabulin yan, di kayo aso, boss, buto yan. 3, 2, 1, tara ba, lower L1, Chaos yan, ha, ready, 1, up, 2, up, 3, up, tulak, box, pasok L patay, boss, box po, pasakal, pasok L, sige, wala pa iba, boy, nasa labas pa HR. Pasok L, boss. Pasok L, dali. Mid OR lang papasukan yan. Pasok L pa, boss, dali. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara pa ba tayo? Mid. 7, 6, 5, 4. Rakyat. 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. 2, up. 3, up. Linisin nyo. Hagdan, tingin, ha. Tingin hagdan. Linis pa, boy, may kalaban pa.
Linis pa, linis pa, linis pa. Pasok mid pa tayo, boy. Ready, 1. Up. Pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Tingin hagdan. Pasok mid, macro. Macro, boss. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Gumalaw na yung HR doon. Okay na? O, bito MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. R. R3 to at napasok. Akit. Akit muna. Dito lang, R1 lang. Papasok sila dito. Ay, poking ino. Pumasok yung scout. Sige, R1 lang muna. 3 to at baba. L1. 8, 7, 6. Akit agad 5, 4, 3, 2. Tara, kaya. 1. Up, itabol na yan, boy. 2. Up. Akit. Hindi sabay-sabay yan, boy. Akit. Akit, pasok L patay, boy. Pasok L. Reso. Reso po sa box. May buhay pa. Hagdan. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pasok lang L. Sa box po, may tao. May tao sa box. Bago, ayoko i-reso. Okay, pasok L. Pasok L. Nakapiyo yun, no? Okay nang nabuti, di nakabara. Pasok L, Rob. Dali, gago ka. Room! Ayaw mo na! O, bito MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Mid tayo. 7, 6, 5. Mid. Power. Mid, akyat. 2, 1. Up. Pwede na, boy. 2, up. Linis, tingin hagdan. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Mid. Laser po. Likod. R. Balik. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Lower R. Tulak nyo R1. Lower R lang. Linis. Linis. 3, 2, 1. Akit na R1. Pasok R1 patay, boy. Pasok R1. Huwag nyo na ako reso, Pasok R1, pabilangan pag may pumasok. Sige, nag-mid sila, boy. Pasok R. Ay, pinaman. Pabihin, 13G. Pasok R. Eh, pinasukan nila HR. Bito MH, boy. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Lower mid. 3, 2, 1. Laser. Go, laser. Dali. Laser. Pesto, laser, boy. Baba. Kayos. Galing mid. Ay, laser sabi. Gago. Nag-lower L. Laser lang. Harap likod. 3, 2, 1. Lower L. Tulak. Ready, 1. Up. 2. Up. Gago. Inabol nyo pa rin yung Phoenix. Sige, laban na lang. Reset tayo. Reset. Tapak. 13G, pabihin. Tapak mid. 3, 2, 1. Trapasok. 8, 7. MH 6, 5, 4, 3. Galaw 2, 1. Kalma. Tirahin nyo yun Tirahin nyo. Pwede iba dyan, boy. Babalik yan. Nag-tune na yung shaman, yung medic. Dito lang, boy. Tingin lang sa baba. Bito MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Baba. Tulak pa L. Ready, 1. Up. 2. Up. Tulak. 3. Up. Lower L. Lower mid. Pasok mid pa tayo, boy. Lower mid lang, boy. PL boss, 13G. Lower mid. Dali, boy. Bito MH. 3, 2, 1. R. 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. 2. Up. 3. Up. Palagpa. Box. Galing R2 Phoenix, ready, Linis pa, boy. May kalaban pa. Hello? Palinis. Pasok R. Phoenix, ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis lang. Pasok R1 pa tayo, boy. Pasok R1. Pasok R1. Wala na. O, bito MH. 3, 2, 1. Tara ba tayo? Mid. Mid po. 3, 2, 1. Tara, kaya. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis. 8, 7,
6, Phoenix ha. 5, 4, 3, lumabas na, tara. Delay. Okay, pasok mid boy. Pasok. Pasok mid. Pasok po, compress. Okay, bitaw MH. Bitaw. 3, 2, atrapa ba tayo? Lower L. Lower lang. 3, 2, atras, laser. Laser po. Lower L2. Lower lang, oh. Low plat, boy. Low plat. Ito. Tara, L3, gold L, boy. Gold L. Compress tayo, remage. Oh, bitaw MH, 3, 2, 1, tara ba tayo? Pael to. Uy, yung bagal nun ah. Ayun na, clashing na. Lower, ayun oh. Sa bilog, pa-laser ha, linis na lang yan boss ha. Ready 1, up. 2, up. 3, up. O, pa-L1. Lower L1. 5, 4, 3, akit na ha. 2, 1, up. 2, up. Linis na boss. 3, up. Pasok L1 patay ha. Boss. Pasok L1. Pasok L1 na chaos ah. Ay, wala. Bago lumipat. Pasok L1 boss. Dali. Nasa mid sila magka-clash. Okay na. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara pa ba tayo? 4, 3, 2, 1. Tracket mid. Mid. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Akit. Boss. Akit mo. Linis pa. Pasok mid patay ha. Pasok mid patay. Linis lang boy. Pasok mid. Gago reso. Ayoko reso boy. Pasok mid ha. Pasok mid. Lang boy. Ready, nakatapak sila. Compress. Bitaw MH. 3, 2, 1, trapa ba? Lower L. 7, 6, akyat, 5, 4, 3, 2, 1. Up, pwede na boss. 2, up. Linis lang box, box. Ang dami sa labas, gago. Ayan na Phoenix, galing L2. Oh, linis. Labasin niyo na yung L2, yung Phoenix. Labasin niyo yung Phoenix, boss. Labasin niyo. Pasok L patay, boss. Pasok L. Pasok L. Kulog, dali. Okay na. Bitaw MH. Bitaw. 3, 2, 1. Trapa ba tayo? Lower mid muna. HR muna. 3, 2, 1. Tracket. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tingin hagdan agad ha. Linis lang. Likod pa boy. Tingin likod. Dali. Macro. Pasok mid patay boy. Ang dami nang matay pa dun. Alas naman. Hindi yan nakit. Puking ina. Pasok mid boy. Dali. Oh, bitaw MH. 3, 2, 1. Trapa ba tayo? Pa-laser. Pansinin nyo yan ha. Pakutongan yan ha. Para L2. Lower L2. Buka. 3, 2, tulak L2. L2. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tulak L2 boy. L2. Phoenix pa huy. Gago. Minto kayo sa bilog. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag pa. Nimrod pa boy. Ready 1. Up. 2. Up. HR pa, laban na lang. Reset tayo. Tapak L. Tapak L patay. Tapak mid na lang. Pasok mid. Pasok mid ha. Tangina, ilang piti na lang yung Phoenix. Dalawa. Bagal mo, kulog. Pasok mid. Bitaw MH. 3, 2, 1. Trapa ba tayo? Pa-laser. Ready 1. Up. 2. Up. Linis lang ha. Linis. Laser, boss. Laser. Hello. Gago. Dami sa loob. Laser. R2. Tingin. Tulak R2. R2, boss. Likod ha. Likod. Meron pa. Oh, R2 na. Tulak R2. R2. L2 na yan, boss ha. Balik laser. Balik laser. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Balik laser ha. Laser.
Laser po ang kalat. Laser. Macro boss. Macro, compress. Compress, dali, mag-L1 sila. Ay, mag-BB. Mag-R. O, bitaw MH. Tapakar pa tayo, boy. R2 tayo, R2. 3, 2, atrago, R2. 1, up. 2, up. Tulak R2. Dali. 3, 2, 1. Trap pa. Baba R1. Pasok R1 pa tayo, boss. Nagpa-mid, boy. Diyan na. Huwag kayo tumakbo. Sandulak. Pasok R. Okay na? Compress. O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boy. Mid. 1, up. 2, up. 3, up. Baba! Oo, tayo na yawa. Sige, baba. Mid. Wala. Lower L ko wala. 3, 2, tulak R. Tulak L. Tulak L. Flashing yan. Gunya. Akit. Wala. Lakyat. Ano yan? Ang dami niya dyan. Puka na yawa, oh. Galing ako Aaron, boy, oh. Inabutan ko pa, oh. Hagdan po. May mga archer. Yawa, ang dami sa hagdan, boy. Patay na hagdan, boy. Kain kayo ng archer. Alam nyo naman yung gagawin ng archer, boss, eh. Ayan po. Baliw. Pasok L pa. Okay na? Okay na, bitaw MH. Bitaw. 3, 2, atra baba. Mid. Lower mid. R. Flashing. 3, 2, 1. Set. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Akyat. Ilong. Yawa, nagtuturuan talaga, gago. Sige, pasok R. Dami na sipa. Di ako nare-real. Pasok R. Tingin ako na lang nandito sa labas. Oh. Pumasok kayo, Nimrod, 7, 6, 5. Ito MH, 4, 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Patayin nyo muna yan, 3, 2, 1, tara, baba. Pwede na yan. Tara, baba. Baba po, lower mid. Oh, laser. Laser, 1 up, 2 up, 3 up. Laser, dali, pesto. Okay, kaya naman, dami na iwan. Ayan, napitan. Phoenix, likod, balik na. Ang tagal kasi gagawin, naantay nyo kasi tumulak, eh. Pinitang kayo ng Phoenix. L nga, tapak L. Tulak nyo agad. Alam nyo galing tayo ng lower mid, eh. 3, 2, 1, pasok L. Tulak nyo agad, boss. Pasok L. Okay na? O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba. Linis pa tayo dun. Paruan yun. Paruan. 3, 2, tara, tulak. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Tulak na. Tingin likod, Kaya tingin likod. Hello. Putang ina, nag-arto pa rin, no? Paruan nga. Pares, yawa. Ito niya, boy. Pasok R. Compress. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba. Nag-flashing na sila, oh. Mid. Akit. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis. Gago kayo. Hindi nyo pinansin yung sortie. Linis. Tingin likod agad. Yawa, para kayong carousel dyan, Okay, pasok mid. Pasok mid. Bilangan nyo yung mga pumasok, boss. Yung kita nyo naman. Pasok mid. Gumagapang Nimrod, Gago. Pasok mid. Ala, ayaw ako reso. Pasok. Pasok lang mid. Tingnan mo, kikidlatan yung box natin, boy. Party ko. Pwede nyo box nyo, Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba. Balik. 7, 6, 5. Kalat. 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na iba, Setter yung mga unang pumasok dyan. 2. Up. Linis na. Tingin hagdan. Sa may hagdan po banda. Meron po. May archer pa po. Palinis lang. Pasok mid patay. Pasok mid. Tapak R patay. Tapak R. 3, 2, tara, lower R. Lower R, boy. Tapak R. Pasok R patay, boy. Pasok R.
Pasok R. Ready, 1. Up. R1 lang boy. R1 lang. Sundo lang muna. Sandali. Sundo lang. R1. Pasok R. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Lower mid. Laser. Yan boy. Tulak niya boy. Gago, choke point na naman. 3, 2, ang baba. Balik. R. 8, 7. Akyat. 6, 5. Akyat ha. 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na boy. 2. Up. 3. Up. Akyat. Ang dami na naman sa hagdan. Yawa na naman talaga, oh. Ayaw nyo umakyat. Ay, pag ay 2A kayo, linis. Pasok R pa tayo. Palinis pa, boss. May kalaban pa. Pasok R. Pasok R, boss. Pasok R. Okay na? O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba. Lower mid lang muna, ah. Laser nga, boy. Wag. L. Lower L. Lower lang. 3, 2, racket. Akit. Papasok na yan. Putang ina mo. 8, 7, 6, L1, 5, uy, 4, 3, ang dami sa labas, ah. 2, 1, up. Pwede na, boss. 2, up. Tang ina, ang dami sa labas. Kawawa. Yawa. Piste. Okay, linis, boss. Linis. Tang ina, pinuntahan tuloy kayo ni Obib. Kita nyo, puro shaman eh. Pag-ikot nyo talaga sarap. Pasok L. Pasok L, bossing. Pasok L, dali. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, lower L. Lower R, 8, 7. Lower R, 6, 5. Akit, 4, 3. Akyat. 2, 1. HR muna. Up. 2. Up. Chaos, pwede na, boy. Chaos. Akyat. Pasok R patay, boss. Pasok R. Linis po. Linis. Ikot mata para mahilo. Pasok R. Meron pa sa box, oh. Bossing. Oh, pasok R. Pasok R pa, boss. Dali. Gago, nababaliw na sila patapak. Bitaw MH muna, ah. 3, 2, tara baba. Papapasok na to. Lower mid muna, boy. Inayantay nila HR pumasok eh. Nag-aantayin sila eh. Lower mid, ha. Paikot mata, ha. Tangina. Mga bobo nandun na nag-aantayo. Sino papasok, oh. Kupal. Lower mid lang tayo, boy. Tangina nyo. Ayaw na pumasok, boy. Lower mid lang, ha. Kaya mo yung takal dyan, boy. Macro nga, boy. Bandang laser lang. Banda lang, ha. Sinisilip tayo dyan sa lower mid, eh. LP Nick. Okay, dito lang. Bitaw lang MH, ha. Tingnan nyo yung MH yun. Kung kalahati, bitaw agad. O, mid. 3, 2, atrake, hat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. 2. Up. 3. Up. Putang ina. Kakain na. Cooking ina nyo, ha. Linis pa, bossing. Linis pa. O, lower L. Hagdan. Ready, 1. Up. 2. Up. Gago. Lumabas si Cap. Cooking ina mo. Nakapesto na kami sa gilid. Kupal ka. Pinabapangkot. Yawa. Kapag ka huwag ka na lumabas. Pasok mid. Tangina. Tornado mo. Makasin na yun. Pagkakit. Pasok mid. Sayang, gago. Babakim na lang kami dun. Pasok mid. Pasok pa, boss. Pasok pa. 3, 2, 1. Bitaw image, boss. Lower L. 7, 6. Akyat. 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Pwede na iba dyan, ha. 3. Up. Linis, boss. Linis. Ang hilig nyo kasi magdikit-dikit. Tingnan nyo. Puro shaman yung bulag na dito, boy, oh. Tangina, kainin talaga kayo na 147 tornado kick dyan. Pasok L. Puta, patay yung mga shaman nun. Ang daming shaman dun. Pasok L.
Pasok Elboy, wait lang. Yung mga shaman namatay eh. Ayun, bulagtakan sila. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba, boy. Mid. Akit agad ah. Akit. Wala. Balik. Clashing. 3, 2, 1. Tracket. 1, up. 2, up. Akit na, boy. Pinunas na ako blind spot oh. Pasuyo na lang. Linis na lang to. Linis. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Baba. Mid. Linis na. Ready 1. Up. 2. Up. Linis lang mid. Pasok mid patay, boss. Pasok mid patay. Tingin hagdan. Wala. Takot yung Phoenix. Nagpa-laser. Pasok mid. Dali. Pasok mid pa, boy. Sige lang. Nasa labas pa dalawang MP. Dalawang MP nasa labas pa. Pasok mid. Chi. Ito MH. 3, 2, atrapa R. 6, 5, 4, 3, akit na, 2, 1, up, 2, up, ayun po, unang pumasok yung setter nila. Gi, akit, pasok patay, boy, Phoenix po. Hello, Ritoy. Protect naman camera, bossing. Okay, yun na, nasa box lang kayo, tinitira na yung kakampi nyo. Pasok. Dami na walis. Hindi nagbumungad ng iba, boy. Bumungad tapos hindi sisipa. Dire-diretso takbo. Takinang yan. Dama yun. Nagagalit si Kalbo, sasaluhin niya na, boy. Bitaw MH. 3, 2, 1. Bitaw MH. Hello? Tara baba. Lower mid. Laser. Wag. RL. Lower lang ha. 8. Akyat. 6, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Linis na, boss. Linis na. Putang ina mo. Linis na. Hagdan pa, boss. Hagdan. Hagdan. Palinis lang, boss, oh. Palinis lang. Pasok el patay, boss. Putang ina mo. Nasamid ako. Chaos ha. Hagdan. Tinuro na. Pasok el. Ubus yan. Pasok el. Pasok el pa, boss. Pasok el. Uy, may pula pa, oh. Yawa, ang dami nyo dyan. Tangina. Ako lang tumitira, boy. Ang dami yung gagos. Puta, bulag. Pasok el. Ang dami pa gumagapang. Okay na? Ito MH. 3, 2, 1. Tara, lower R. Agad, dali. Lower R lang. Lower lang. Balik nga mid, boy. Mid. Phoenix na lang. Ready 1. Up. 2. Up. Akyat, uy! Ano yan? Nagbuhat ka si Bill. Yawa. O, tara. Lower R. Nagkakayan yung dalawang Phoenix ka. Ay, dalawang MP. Lower R, boss. Lower lang. Wala pa, dalawa. O, 3 to, tara pa mid. MH. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Pasok mid, Pasok mid pa, boss. Palinis, boss. May pula pa, bossing. May pula pa. Ready 1. Up, 2, up. Pasok lang mid, Pasok lang. Chaos. HR. Dire-diretso sa ilgago. Hindi na parang wala nakita. Asan nyo? Si Sinta, oh. Pasok mid. Yung nagpapa-invite. Pasok mid. Okay na yan. O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Lower R. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, putang ina mo na tornado. Sige, palag, boy. Palinis. Pasok R, patay. Pasok R, ang dami namatay. Pasok R. Ang tagal na peso. Wala pa naman ako haber. Pasok R. Pasok R lang po. Okay na? O, compress. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, lower mid lang ha, lower mid lang.
Lower lang muna. Sige nga pa, laser. Macro, macro ah. Macro ah. Pa-rotate ng camera nyo ah. Macro lang. Huwag kayo mauna, boy. Wait lang. Wait lang ah. O, 3 to trap R. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up, putang ina, wasak. Ina yung lower. Yung lower ng ano, box. Walang tumira. Pasok kar. Ang dami namatay. Boy, moving hit. Skill kayo habang gumagalaw, hindi parang ano gago. Ikot lang kayo ng ikot gago. Ano ginagawa nyo? Hindi na nyo. Huwag nyo i-skill doon sa nakatayo. Doon kayo tumira sa may nasa labas ng box. O kaya yung ano, nasa gilid-gilid. Pasok kar. O, bitaw MH. 3 to atra baba. Mid. 6, 5, 4. Akit na. 3, 2, 1. Up. Pwede na lahat ha. 2. Up. Pwede na boy. 3. Up. Linis na. Pwede lahat yan boy. Pwede lahat yan. Linis pa. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis pa boss. Meron pa pala oh. Pasok mid. Ayun oh. Putang ina oh. Siga oh. Baliw. Pasok mid. Pasok mid, bossing. Pasok mid. Nakatapok sila dito. Mukhang papalag na sila, boy. Kesa yung takbo sila ng takbo. O, bitaw MH. 3, 2, 1, tara lower L. Lower mid lang. Laser banda. Wait lang, nasa labas sila, boy. Dito lang. Lagpas lang ng poste. Pa-rotate ng camera nyo, ha. O, 3, 2, 1. Hagdan. Lower R. Lower lang, ha. Lower lang. 3, 2, 1. Tara, kaya. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Akit, boss. Uy. Akit. Pasok ka pa tayo, boss. Papasok ata sila. Wala kayo. Magbimid yan. Bito, Emin siya. Magbimid to. 3, 2, 1. Tara, pamid. Wait lang, ha. Lower lang. Bababa, HR. Lower lang, bababa, HR, boy. Ready, ha. Wait lang. 3, 2, 1. Tara, kaya. Hitable na lahat, ha. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Kaya linis po. Pasok mid pa tayo, boss. May pula pa po. Palinis pa, bossing. Palinis pa. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid. Tang ino, Nicole 20. Huwag nyo nga reso si Caldo, boy. Hindi ka mamamat ko eh. Bitaw image. 3 to tara. L. 7, 6, 5, 4, 3, box muna ha. 2, 1. Up. 2. Up. Tingin L2. Phoenix. Ready. Phoenix to H ano to? Nimrod. May pula pa. Hoy, may pula pa. Pasok L nga. Dami pa namatay dun. Pasok L. Dami namatay. Oh, ready. Puta baliw oh. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba. Buka kayo ha. Buka pa laser ha. Buka muna bago tumulak laser. 3, 2, 1. Tara tulak. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Akyat uy. Laser. Hey. Puta kina walang pumasok. Ito na ako boss oh. Wala lang ang puta kawawa. Nauna na ako. Ready 1. Up. 2. Up. Okay nang ina. Walang tulong gago. Ayan Phoenix gago. Ubus kayo. Nagtutulong. Wala kang puta. May kuran kami bro. Tangina nyo, dami nyo dun. Damay ako sa L. Pasok L patay. Fucking ino, nagturo kasi sino aakit, di ba? daming puta. Alam nyo, mabilis yung Phoenix magpulis eh. Ago kayo. Hindi tamo laki iba boy, narangan namin yung Phoenix, makakat na kayo. Inang yun. Pasok ila. Bito MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Baba. Pamid. Akit na mid boy. 1. Up. 2. Up. O, 3, 2, 1. Lower R lang ha. Lower R. 3, 2, 1. Tracket. Ready 1. Up. 2. Up. Linis. Pasok karpot tayo, boss, kung mayroon. Re-remage lang. Tang inasan nagtakbuhan yung dalawang M. O, bito image. 3, 2, 1, tara baba. Baba.
Pa-lower L? Pa-lower L? Saan tong dalawang MP na to? L2 boy. Pa-L2, pa-L2, pa-L2. Putang inang chaos to. Saan nag-sit-do to? Ito na. Ayan na. Ready, 1. Up. 2. Up. 2. Inang mo, sarap na. Tulak niya na boy. Ubus to. Tulak niya na, tulak niya na, tulak niya na. Yan ang puta. Macro lang, lower R2 lang, lower L2, lower L2, lower L2. Lower L2, reso. Lower L2 na boss. Hello? Hello? Ang bigat ng itlog. Sinigita na agad yung butas. Oh, bitaw MH, pa lower mid tayo. 3, 2, 1, tara lower mid. Lower mid. Dali, mid. Wala? Wala ba? Wala. Putang ina, wala boy. Oh, L, nakatapak na L. Lower L. Lower lang ha. Lower lang. Lower lang muna boy. Pipigil sila sa labas, gago. CS mid ah. Wala, HR yan. CS mid. CS3 to akyat. Akyat. Ready 1, up. 2, up. Linis lang. Patay boss. May namatay ba? Compress na pabitaw MH. HR ready 1. 3, HR 3 to tara R1. Lower lang muna mga patay boy. Lower lang. Center. 3 to tara kaya ready 1. Up. 2, up. 3, up. Uy! Wala nagsit sa kaliwa. Pasok R. Ang dami. Lang ayo CS. Pwede na CS boy. CS. Pwede na CS. Pasok R. Pasok R. May pula pa boy. Hello? Papaubos kayo dyan. Pasok R. Sino na wala sa party ko boy? Oh, bitaw MH. 3, 2, 1, tara baba. Patay, wala ko MH. Lower L boy, lower L. Lower lang. Rotate ng camera ha. Wait lang ha, nakatingin ako sa labas eh. Oh, lower R. Dali. Wala. Bumalik. Lower mid nga boy. Lower mid lang ha, para rotate ng camera nyo ha. Baka yung chaos ha. Oh, lower R. L. 7, 6, 5, akyat. 4, 3, 2, 1. Up. 2, up. Linis na boss. 3, up. Linis lang po. Linis lang. Tangina, saan yung chaos? Ayaw magpakita. Nag-aantay ng klase. Bito nga MH, boss. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba. Sige, R. Nag-clash R, boy. Akit na to. Ready, 1. Up. 2. Up. Tumira na sa akin. Uy. Yung left, boss. Putang ina, nagtira pa ni kayo. Ubus talaga. Wait na lang talaga. Palinis, pasok R. Gago yung iba, uminto lahat sa sagdan. Kabihan, boss. Pasok R. Pipindot ka ba, Cardo? Wag na, no? Pasok R. Bitaw MH. 3, 2, 1, tara baba tayo. Lower mid ah. Lower mid, sabay-sabay tayo. 3, 2, 1, tracket. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. Akit na boss. Dali, yung chaos pa, lower mid. Hagdan na, patingin na. Kaliwat kanan, ready 1. Up. 2, up. O, 3, 2, baba. Nag-away. Pukit na nyo. Nag-away kayo dyan. Magkamukha na nga kayo. Lower L po. Hello. Nasa baba na kami, bossing. O, linis. Akit mid. Pasok mid patay. Nimrod pa. Pasok mid. Hagdan lang kayo boy. Tingin lang kayo hagdan. Pasok mid. Kikinoy ba yung Dires? Di ako. Double series kay Prairie. Pasok mid. Pasok mid. Wow, gapang always. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, lower L. Tulak nyo na boy, clashing yan. Tulak na. L1. L to side. 1 up, 2 up.
Linis lang ha. Box. Box po. Crazy, madam. Box po. Ready hagdan. Ready lang. Uy, ala ka. 1, up. 2, up. 3, up. O, baba na. Galit na kayo eh. Galit na kayo. Balik kay Elwan ha. Pasok kay Elwan patay, boss. Pasok kay Elwan. Tingin hagdan. Sige, wala yan. Di akit yan. Pasok El. Okay na? O, bito MH. 3, 2, 1, tara laser. Laser, bossing. Parto. Laser, boss. Parto. Arto. 3, 2, 1, tara baba. R1. Arwan na, tulak na boss. Puking ina nyo, nasa unahan kayo, tas into Ina nyo. 3, 2, tara, lower mid, nag-away sa mid. Mid, L. Sagad nyo na boy. Sagad nyo na L1. Wala. Sige, dito tayo, macro. L1. Tangina sa laser ata, nagsuntukan. Dito MH, 3, 2, 1, tara, go. Wag, ito, pumasok, 8, 7, 6, 5. Mauna Phoenix 3, 2, 1, up. Phoenix pwede na. Okay, HR. Pwede na rin HR, boy. Pwede na HR. Pwede na HR, gago. L2 galing chaos. Pasok box. 1, up. 2, up. Tulak niya na. Puta, lumabas eh. Tulak niya na. Okay nang inang yan. Pasok nga box eh. Ayaw nyo. Ayaw tulak. Inaw nyo. Pasok L. 8, 7, 6, 5, 4, HR 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, pasok L, chaos, papasok, dali, linis lang, 8, 7, 6, 5, 4, putang ina, 3, 2, 1, up, chaos, pwede na, 2, up, 3, up, pasok L. Pasok L, ubos yan. Palinis, boss, palinis. Pasok L. Pasok L, bossing. Pasok L. Okay na? Dito MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba, boss. Baba. Lower mid lang ha. Lower lang. R. 6, 5, 4, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, gago, ayaw nyo umakit kasi boy. Kasi setan kami dun, no? Sagdan, 3, 2, tara, mid, lower mid, bitaw mo na MH dito, boss. Pabitaw MH, akitin natin to. Pasok mid patay, boss, 3, 2, 1, tracket, ready 1, up, 2, up, 3, up, akit na bossing! Layo! Yung Brazy, oh. Puking ina. Layo ko pa. Kawawa, tumayo sa hagdan, gago. Yawa. Pasok mid. Pagtira nyo, boss, move. Yung ina, right click tayo na lang, PBA. Almo. Ito MH. 3, 2, 1, tara baba tayo. R, lower lang, boss. Lower lang. Ay, sumilip kayo, boss eh. Yawa naman. Tara, baba tayo. Pa-laser banda. Dito lang ha. Wait lang. O, tara R. 8, 7, 6, 5. Bakit ha? 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis lang po. Box. Patulong sa box, boss. Ang dami nyo sa labas. Ready 1. Up. 2. Up. Pasok R. Gago. Hagdan. 1. Up. 2. Up. R2. R2 pa. Box lang. Pesto box. Huwag nyo labasin. Pasok R. Pasok R, boss. Ubus yan. Pasok R, boss. Pasok R. 8, 7, 6, 5, 4, galawa, 3, 2, 1, up,
2, up, boss, tira! Box! Hello, sa box po, ubos na. Pasok car, bossing. Pasok car, bossing, pasok car. Wala. 1, up, 2, up. Gabi na. Pasok car. Pasok car. Pasok car pa, bossing. Sige, takbo niya yan. Pasok car, dali, nakatapak dito sila. Pasok car. Bito MH. 3, 2, 1, tara baba tayo. Macro lang ha, lower R lang. Lower mid. Akit mid. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up. Linis lang po, linis pa. Tingin hagdan ha. Tingin lang. Linis lang. Uy, ang dami po, nakapiyo. Si Kobe, nakapiyo, bossing. Tsaka yung Rex Hagdan. Palinis pa. Pasok mid boy, ang dami namatay. Ang ina nag-DOT sa BSP. Ito yung comment din na Archer. Pasok mid boy. Pasok mid, dali pa. Pasok pa. Okay na, bitaw MH. 3, 2, 1, tara baba. Lower R. Lower lang. Lower lang. 3, 2, 1, track. Ready, 1. Up. 2, up. 3, kalma. 3 seconds. 3, 2, 1, up. Pwede na boy. 2, up. 3, up. Chaos boy. Hello. Box. Tulong sa box, bossing. Sa box. Sa box po. Palinis pa. Pasok ka. Ready, 1. Up. 2, up. Pasok lang R. Ubos. Pindot HR ha, pumindot. Sige, mo. Next wave na tayo. Okay na, bitaw MH. 3, 2, 1, tara baba tayo boy. 16 minutes pa. 8 minutes tayo, akit. Para sulit yan na MMR. Akit mid boy. Akit mid muna. Ready, 1, up. 2, up. O, 3, 2, tara. L. Ay, gago, naluwa na. O, tapak L. Tapak L. L po. L. 3, 2, 1, tara, pasok. Bitaw MH ang meron. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Tirahin nyo na iwan. Huwag nyo abulin. 3, 2, 1, tara, baba. Buka. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Gago, walang sumipa sa kanan. Killing sa L. Balik L1. Akit L1 ha, palinis yan L1. Palinis L1, bossing. Akit L1. Pasok L1 patay, boss. Pasok L. Hindi na mabuhay HR. Pasok L, boy. Papapitaw ako MH. 3, 2, 1, try MH. 3, 2, 1, tara baba. Baba. Pa R, lower R. 3, 2, track 1, up. 2, up. Palinis lang. Chaos, papasok. Ready. O, 3, 2, tara R2. R2 nga muna, boy. R2 ha. R2, kalate. Balik. Balik, boy. O, bito MH. 3, 2, tara pamid. Pamid. Lower mid lang ha. Tanginan to mga to. Ayaw pumasok. Babae kanina. Lower mid lang, boy. Wait lang. Paikot ng camera niya. Nakantay nila yung club mo. Dali na. Water ito. Dami ha. Wait lang, nasa labas na lang. O, 3 to track yat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Pasok lang ha, pasok mid. Ang dami na mata. Pasok mid. Palinis, boy. Hello? Pasok mid. Pasok mid ba? Yan, dami na matay sa atin, sayang. Pasok mid.
Pasok mid bossing. Pasok. From, dali. O, 3, 2, 1, tara bitaw MH. Bitaw. 3, 2, tara R. R. Akit na R, ah. Akit na R. 1, up. 2, up. Phoenix lang yan. Papasok kayo sa ready, ah. Palinis lang, palinis pa. Palinis. Papasok sila, ready. O, tain na mo. Pinang i-scout na lang isang chaos ang puta. Nag-SB boy. Tara, lower mid. Lilipat yan boy. Lower mid lang ha, lower mid. Macro nga. Teka boy. Macro. Ay na, 12 minutes pa boy. Nasa labas lang yung chaos boy. Ayaw na maglaro. Lower mid. Pa-laser nga boy, pa-laser. Pati lagi yan na tuloy maglaro eh. O tara, L1, flashing sila ng Phoenix tsaka kay, HR. Linis, L1. Sagad nyo yung L2, ha? Sagad nyo yung L2, boy. Sagad nyo L2. O, balik na L1, boy. Balik na L1. Pasok L1, may namatay pa. Pasok L1, namatay, boy. Tang inang yan. Nimrod na lang kakainin nata ng mga yan, eh. Dikit boy, bitaw image, 3, 2, tara, baba, inaabangan na lang rin sa papasok. R2, R, para. 3, 2, tara, kayat, linis sa ready, hindi pa hitable yan, pwede na boy, pwede na. Ready HR boy, papasok HR dito. Sar. Wait lang, puwasa kayo boy. Dali aja boy. Nag-aabang ng clashing yan yung KS boy. Bitaw MH, mag-L sila. Bitaw MH, 3, 2, tara, baba. Lower mid lang muna. Lower lang. Nag-aambaan yung dalawang yung Phoenix sa HR. Paikot ng camera nyo. Lower mid lang boy. Nag-aabang yung KS kung saan clashing. Pumasok na Phoenix. Tara. Lower R boy. Lower R, wait lang ha, Phoenix ha. Una na hitable Phoenix eh. Wait lang. Bitaw image ka boss, party ko. Ang kalat yung kasi. 3, 2, attracket na. Hitable na lahat yan. Ready 1. Up. 2. Up. Galing R2 ha. Tingin R2 boss. Tingin R2 boss. Uy. Tingin R2 ha. Tingin lang. 3, 2, 1. Up. 2. Up. Tulak na. Tingin hagdan. R1. Ready 1. Up. Tulong to. Up. Hagdan. Hagdan boss. Pasuyo. Box yung iba, patulong yung box boss. Yung nagre-recover, pasok R. Aabang pa kayo ng clashing bossing, ang layo nyo. Parang hindi yun. Uy, linis boss. Ang dami pula oh. Nilalaklak lang kayo ng chaos dyan oh, sa gitna. Pasok R. Pasok R boss, pasok R. Pasok R boss, pasok R. Okay na? Per job thing po, okay na. Bitaw MH, 3, 2, 1, tara, baba tayo. Baba lang ha, baba lang. Lower mid, ayun o, sige, kalash nyo muna HR. HR mid. Akit na, ready 1, up, 7, 6, 5, 4. Pwede na chaos boy, pwede na chaos. Chaos, palinis. Chaos bossing. Puta, linis boss. Ayun yan ah. Ang dami pang pula oh. Pasok mid boss. Pasok mid. Okay na, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Lower R boss. Last clash bago umakyat. Last clash. O, 3, 2, tara, laser. Saan yan? Lower L. Laser. Bababa sila. Laser ha. 3, 2, tulak R. Tara, R. Tapak lang. Wait lang. 3, 2, tara, kayat. Ready 1. Up. 2. Up. Akit na boss. Nag-setter na isa oh. Gog. May nag-setter na si Otis. Pasok R. O, bilangan nyo ha. Phoenix ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Pwede na, Phoenix. Pasok ka. May CD ka na, ano, Cardo? Bili ka CD, pwede na yan. Tara, pet na tayo. Bili ka na CD. Kunin doon natin eh, sayang naman. Wait lang guys, hintayin natin. Pato mo pilpilin! Kay Garda! Pasok ka. Okay na, bitaw yung main. Ito tracket tayo. Tracket tayo okay na yun R3. Gago, lag ako ba? Ano ka? Hindi na ako nakalis ng R2. Wait, tumatakbo ako. Ayaw ko pakalisin ng R2, gago. Sa computer na kami tanda! Ano to? Pindot mo na, nagawin na, pindot mo na. Gago, hindi ako makalis dito sa R2. Putang ina. Pabelo kami! Naglalag ako. Hoy, Garda, sabihin mo na! Wait lang, gago, nasa R2 nga ako, hindi nga ako makagalaw. Wait, sige, gapang na ako. Ito, nagwagalaw na. Okay, yan. Hindi niya! Wait lang, gumagapang gago, hindi makatakbo. Yun. Brad ka na! Oy, kaliwat kanan lang boy. Setter lang. Yung pepesto ng poste, yung hindi lalabas Isa lang o kaya dalawa. Yung hindi lalabas dyan boss, kaliwat kanan sa poste, yung hindi lalabas. Yung hindi lalabas puta bray, nakalabas ko yung buray. Kita yung likod mo, Bray! Malaki daw yung likod mo bray. Ibig sabihin is ay. Wala kang sinabi R3 HRR3 ayun na pushing. Oh, ayan na Uy, labas ang ulo. Tina, wala ko. Tingnan nyo. Tulog na? Dito na tayo boy. Okay, bito kayo MH, wait lang. Wait tayo ng kalaban. Nasa labas sila lahat. Ay, okay. O tara, baba tayo boy. Bandang laser lang Wait, dito lang. Patay ka? Par. 3 to atrapar. R. Putang ina H. Par boy, par. Phoenix ready 1. Up. 2. Up. Linis lang. Pasok ka rin patay boy. Ang dami pa namatay. Chaos hagdan. Hagdan! Uy! Ala ka! Hindi na camera iba gago. Linis lang. Pasok ka. Pipindot tayo HR boy. Pasok ka agad boy. Pasok ka. Papindutin lang natin. Pasok ka boy. Ayang ka, tupad. Yawa ka. Sayang kaya. Bitaw MH. 3 to attract tayo. Uy, akit boss. May pumindot. Gusto nyo ba dalawang CD? R3. Patayin nyo yan patayin nyo yan. Kalma. Walang tutulak basta-basta. First target, macro, kaliwat kanan. Ready, 3. Tulak, red 1, up. Linis na agad, boy. Linis. R3 nga, L3 nga banda, boy. Gold L. Hindi ko nakita kung saan pumasok. Tumilip yung break! Nasa laser chaos. Ano daw? Laser chaos. Phoenix ready. Buka kayo, boy. Huwag kayo magano Branta. Tara. Kabila. Goldar. Kabila. Ano yung chaos? Ano siya? Nawala na naman. Pra, 3, 2, baba tayo, boy. Low plat. Saan sila nagsuntukan, Bray? R2, boy. Hindi ko alam. Wala. Boy, dito lang muna. Lower R2 lang. Re-image nga, boy. Wala image ko. Nagsuntukan sila gago. Hindi ko alam kung saan. Baka sa mid yun. Image, uy. Pa-FS ko. 3 to 1 L2. Nagkantay yung Phoenix. Kalma. Tricky, akit. 1 up. 2 up. Para isa na lang namatay, boy. L2 lang. Matulak pa kayo, dyan, HR. Sige lang. Reso lang, boy. 3 to, tara, baba. L1. Clashing L1.
Flashing L1, linis, pasok L, patay boss. Pasok L. Ay, talaga pansinin yung isa, sinakal ko na. Okay, ina niya. Ang sarap ng mukha ng pinat. Kung pinagayaan ko yun, boy, boss pa tayo. Bito image. 3, 2, 1, tara patay boy. Baba. Ang burat. Baba lang ha, wait lang. Lower R. Akit. Sino kayo napapasok? Inabangan na ng KSUHR, gago. Sinusundan na ang puta. Wala na, tara baba na tayo boy. Pumasok na yung scouter nila. 1 up, 2 up. Oh, balikar, papasok na boy. Balikar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 3. Palinis po. Pasokar. Po. Mamaya later. Pasokar yung chaos na kapiyo ba ya? Hagdan, pati ng hagdan. Ready 1. Up. 2. Up. Putang ina, may pumunta sa hagdan. Pasokar, boy, dali. Gago, makasave mo yung dalawa. Pasokar ha. Wala talaga ako napatay, kahit isa. Dikit na eh, sayang. Alam Mo yan. Bitaw image, boss. 3, 2, 1. Tara ba tayo? Huwag tayo sa HR, boy. Ano tayo? Laser. Up! L1. 1 up. 2 up. 3 up. Bakit ka na? Akit L1. L2 agad. Patay natin ni Nimrod, boy. Naluluwanan ni Nimrod, boy. Low plat tayo daan, boss. Low plat. Ang ina, inakit ng Phoenix, boy. Low plat. 3, 2, 1. Tara, kaya. Ang ina, nagsiakyata na kayo, boy. Puta, baka hindi pa mapatay yung OT niyan, ha? Sige, dito lang. Tingin na HK yun, ha? Sasaw-saw na yung boy. Golden nga tayo, boy. Golden banda, boy. Golden. Ay, wala. HR na yung habol. Compress na, boy. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara pa L1, boy. L1. Nag-L1 ng class. Pasok L1 patay, boss. Nice G. Yan, no. Puta, mga galit ko na ng gero. Okay nang ina nyo. Ano mo, nakuha pa ni Kalbong Panot. Ina mo. Yung muli pa na. Lower L. 1 up. 2 up. Lower L. Ayaw nyo. Ano, kinalagtad ako. Bumaba dyan, okay. Uy, baba, lower L! Putang ina, tsaka walang bumaba! Piste ako! Ay, kuturuan talaga kung sino kakain ng puto. Nice, G. Yawa. Sa mid ba yung dami, angat mid? Bakit na kayo? Kain na, 15 seconds, oh. Tangina, inahabol nila yung nireso. Tangina mo, kalulog. Kupal. Tangina, 180 si Kalbo. Muntik na ba eh? Muntik ka na, Panot. Puwingin na mo. Namatay ka nung uli, isa. Sabi, tapos tatat ako ng iyo, puki ng ina, sobrang malas. Walang ata kalaban ng mga pute. Okay, si Kalbo bukas. Ay, Kalbo, putang ina mo. Tinatrabi ko RBB ka bukas? nagkikik yung mouse ko ng di sadya. RBB ka bukas? RBB ka ba? Mouse ko biglang tumututok sa gilto sa may nagkikik eh. RBB ako boy, RBB ako. Say. Oo, RPP na bukas ah. Di ah. Man,